Hello mga bisdak, nagdama ko og flower bouquet. Bitaw akong gi-arrange sa flower base para nindot tan-awon. Palit ang akong palalab og buwak for this beautiful day. Nya putla na siya og kuan sa tumoy sa ubos sa buwak para sip siya og fresh water. Nya ma-maintain niya ang iyang pagka fresh flower. Nya mo na siyang putlan og tumoy kay kanang tubig na ano siya murag kanang fertilizer ang buton sa tawagan na nga murag siya og tubig para ma-mix nga mas stronger ang mga petals dili matagak. Hope you like this video mga bistak. Have a nice day. Bye bye.